نہیں موجود ہے, ایک بھی صحیح حدیث اس کے اوپر موجود نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے استاد صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے, چھوڑی ہے, لیکن کیا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے, ان کے دل کے اوپر اللہ القاء کرتا ہے, کشف اور الہام کے ذریعے اللہ انہیں خبریں دیتا ہے. اوے استاد جی آئے ہیں, ان کو اوپر اٹھاؤ. اچھا بات سنو, اب میں بھائی سے آپ نے سوال پوچھا نا, میں چھوٹا سا صبر کر لو, صبر کر لو, صبر کر لو. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم قبلہ استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی, کون آئے ہیں, کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ استاد جی لاسٹ میں حمزہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ بول رہے ہیں جی میں جو ہے واپی سے نا مرزئی بناؤں, یہ مرزا جی نے کا اسٹوڈنٹ بناؤں صرف جو ہے یزید پہ لعنت بھیجنے کے لیے. لیکن جب ہم نے سنایا مرزا انجینئر کا اس کے استاد کا یعنی کلپ سنایا, وہ جو مولا علی پہ بہتان باندھ رہا ہے یعنی وہ نا خوارج والا, تو اب یہ بول نہیں رہے. ہاں جی حمزہ صاحب. سر یہ دیکھیں, صرف یہ اپنے خود سے لگا رہے ہیں, صرف یہ خود سے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ بریلوی یا کوئی بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا, الحمدللہ آپ کو پتہ ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتا ہوں. چلیں آپ آگے چلیں. الحمدللہ وہ بہت ہی اچھے اور نیک اور صالح انسان تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں, میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ غلط ہیں, کیونکہ آپ کے بڑے بڑے علماء کرام نے یہ ان کی سٹوریاں بیان کی ہیں, اور بعد میں دوسرے علماء کرام اٹھ کے کہتے ہیں یہ غلط سٹوری ہے. یہ اب قبر والی جو واقعہ بیان کیا ہے دھوبی والا, اجمل رضا کیا نام ہے اس کا, انہوں نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے ہزاروں علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ غلط ہے. آپ بتائیں کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے, لاکھوں کی تعداد میں اسے لوگ سننے, بلکہ لاکھوں سے زیادہ لوگ سننے والے ہیں ان کو. تو آپ بتائیں وہ مولوی سے غلطی نہیں ہوئی کیا, وہ اس کو کیا کہنا چاہیے بتائیں. اچھا بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ غوث پاک کے دھوبی کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی 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 وہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ کیا واقعہ ہے, وہ کوئی تھوڑا سا بتائیں. وہ واقعہ ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں غوث پاک کا جو دھوبی تھا وہ فوت ہو گیا اور قبر میں گیا, اور وہاں پہ فرشتے ان سے سوال پوچھنے کے لیے آئے, تو اس نے آگے سے کہا بھی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اچھا. ایسے ہی ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا. نہیں آپ سے سن رہا ہوں میں, سناتے جائیں. جی کیوں آپ نے نہیں سنا سر؟ جی نہیں میں نے نہیں سنا, آپ سنائیں. آپ کیوں نہیں سنا سر؟ آپ کے بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کرام, الیاس قادری, ان کی کتابیں, اور انہوں نے یہ واقعے بیان کیے ہوئے ہیں. مطلب یہ آپ نے کیسے نہیں سنا؟ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں بھائی؟ یا تو کر لیں, آپ بات کر لیں, میں سن لیتا ہوں بیٹھ کے آپ کی. نہیں آپ بتائیں تو صحیح کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ بات کر لیں. آپ بات ٹوک رہے ہیں بار بار, مجھے تو بات کرنے نہیں دے رہے. آپ کر لیں, آپ سر کریں, چلیں آپ کریں بات کریں. میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ نے سنا نہ ہو. کر لیں آپ بات کر لیں, میں کوئی مسئلہ نہیں, میں بعد میں کر لوں گا بات. جی تو بتا تو دیا ہے, اس کا جواب دیں. جواب دینے کے لیے تو بولنا پڑے گا, تو بولنے آپ دے نہیں رہے مجھے. سر بولیں, آپ کو کہتا رہا ہوں بولیں. یہ لے مائک میوٹ کر دیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں, غوث پاک کے دھوبی کا واقعہ میں نے نہیں سنا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کیسے نہیں سنا. اب اس کے اوپر بھی میرے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں سنا. جی مطلب یہ کہ اب ہم نے آپ سے پوچھ کے چیزیں سننی ہیں بھائی. میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں سنا, آپ میرے اوپر پابندی لگا رہے ہیں بھائی تم نے کیوں نہیں سنا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جب اعتراض کیا جاتا ہے نا, تو اعتراض کے اندر ایک جان ہونی چاہیے.
पूरी एक सोलड चीज होनी चाहिए। और इतराज बगैर दलील के जब किया जाता है ना तो उससे बंदे की जहालत टपकती है कि बंदा जाहिल है कोई। जब किया जाता इसको कुछ भी नहीं आता जाता, ये बस सिर्फ लड़ाई झगड़े वाला आदमी है, तो इसने सिर्फ उलझना है। तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं मैंने नहीं सुना, आप कह रहे क्यों नहीं सुना तुमने? अब इसके ऊपर भी मेरे ऊपर आप पाबंदी लगा रहे हैं, क्यों नहीं सुना तुमने? तो भाई आप सुना रहे हैं तो सुनाए, मैं सुनता हूं। चलें जी, अब आप बात कर लें, मैं चुप हो जाता हूं। आए? अच्छा जी सुने, उधर फरिश्तों ने सवाल पूछा तो वो आगे से कहता है मैं गोश्त पाक का धोबी हूँ। फिर पूछा, वो कहता है गोश्त पाक का धोबी हूँ। ठीक है, तो इसी दौरान उनके जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो गौसे पाक हैं, वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। ठीक है, तो वो उनको कहते हैं ये मेरा धोबी है। यही वाकया है। बात कर ली आपने? जी जी बात कर ली। चले माइक म्यूट कर ली। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये कहाँ पे आपने पढ़ा है वो मुझे बता दें जी, बोलें। जी मैंने ये आपके उलमाए कराम, जो बड़े बड़े अहले सुन्नत के उलमाए कराम हैं, उनसे सुना है। कौन से बड़े बड़े उलमाए कराम से आपने सुना है? ये जो मुझे इतना नाम तो नहीं आता, लेकिन आपको एक उलमाए कराम जो सबसे, जो हज़ारों की तादाद में और बड़े मजमे में जो बयान करते हैं, ठीक है, उसका नाम है अजमल अला रजवी, और इस तरह का नाम है जी। आपने उनसे सुना था? जी जी उनसे सुना था। आपने कोई तहकीक नहीं की कि ये कहाँ पे लिखी हुई है ये बात? ये तहकीक इस तरह की है कि और जो उलमाए कराम हैं उनसे, जो उनके नज़दीक या उनसे बड़े बड़े, और जो स्टूडेंट्स हैं अहले सुन्नत वल जमात के, उन्होंने कहा है कि ये जो वाक़या है, ये लिखा जो हुआ है, ये बहरहाल कहीं इसकी असलियत मौजूद नहीं है, ये जाली वाक़या है। ठीक है, और जो लोग इसे बयान कर रहे हैं वो माजरत करें, या इस तरह का सवालात मतलब किए गए हैं। स्टूडेंट ने भी अहले सुन्नत के, ठीक है, और उलमाए कराम ने भी कहा है कि जी ये वाक़या झूठा है। अच्छा, पहले तो एक हदीस सुन लें आप। नबी जी, आलम जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में भी आपको मिल जाएगी। मिशकात शरीफ के अंदर 156 नंबर हदीस है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मरई काज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा सामिया, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। और फिर एक और रिवायत है जिसका मफहूम ये है कि जब कोई, बल्कि ये आयत है शायद जिसका ये मफहूम है कि जब कोई फासिक व फाजर तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। बात यह है कि आप कह रहे हैं जी मैंने सुनी है, तहकीक कोई नहीं की, बस सुनी है। सुनी वो आपने पीर अजमल कादरी से सुन के आके आपने हमें बता दी है, तो आप तो हदीस का मिसदाक बन गए। हजूर ने तो फरमाया है कि देख लें कि सुनी सुनाई बात को आगे पेश करना झूठे लोगों का काम है, कज़्ज़ाब तो लोगों इसका का मतलब काम। है, बात मैं अभी कर रहा हूँ, जब बात कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको कह दूंगा कि मेरी बात कंप्लीट हो गई है। तो हदीस का तो आप मिस्ताक बन गए हैं। अब झूठा आदमी की जो है ना, वो मिर्जा कादियानी कहता है जो बंदा एक चीज के अंदर झूठा साबित हो जाए तो उसकी बकाया बातों का भी कोई यकीन नहीं रहता। हाँ जी, तो एक झूठा आदमी है, हदीस की रूह से साबित हो गया है
कि झूठा है, तो मैं मेरे भाई मैं आपसे मजीद झूठे आदमी से क्या बात करूं? जी अब आप बात कर लें। इसका मतलब जिसका आपने नाम लिया है, जिससे मैंने सुना है, उन्होंने बगैर तस्दीक, बगैर उलमाए कराम से पूछे बगैर ये वाकया बयान किया, इसका मतलब वो झूठे इंसान है। हम सबकी कदर करते हैं, हम किसी को काफर, किसी को गुस्ताख, किसी को जो गुस्ताख है उसको गुस्ताख कहने का हक रखते हैं और उसे मारने का भी हक रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने, आप कह रहे हैं कि ये हदीस आपको, आपने कोट की है, ठीक है, मुझ पे ये आपने लगाई है, मुझ पे कोट की है कि झूठे इंसान को तो सुनना भी नहीं, मतलब उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है उन्होंने ना उलमाए कराम से पूछा कि ये मैं बात बयान कर रहा हूँ, मुझे करनी चाहिए कि नहीं, ये हक है, सच है, या आपने जैसे कहा ना सुनी सुनाई, वो इतने बड़े आलम है तो उनसे ही सुननी है। हमने तस्दीक करने की, जब इतने बड़े आलम ने कह दिया कि भाई ये बात, ये वाकया है, तो बाकी उलमाए कराम जो उनके, उन्होंने कहा है कि जी ये बात गलत है, किताबों में इसकी सही रिवाज जो भी उनकी किताबों हैं बाबों की, उनमें ये जाली है, तो इसका मतलब है वो आपके जो भी है, इसका नाम यार भूल जाता है, अजमल रजा, जो भी हैं, ये झूठे इंसान हैं। इसका मतलब इनको कोई भी ना सुने, जो लाखों की तादाद, हजारों की तादाद और मजमे होते हैं, ये सब झूठ सुनने आते हैं और ये झूठ बोलते हैं। सुना है आप जवाब दें। अच्छा, जवाब छोटा सा था, यानी 2 सेकंड का जवाब, जो कि आपने 2 मिनट लगा दिए हैं। जब जवाब ना आ रहा हो, जब कोई बात ना आ रही हो, तो बंदा फिर ऐसी बात को तूल देता है, क्योंकि बात तो है नहीं कोई बीच में। पीर अजमल कादरी ने कब कहा कि मैंने भी सुना है? भाई पीर अजमल के ऊपर पहले तो उन्होंने पढ़ा है, भाई उन्होंने पढ़ा देखिए है, क्यों उन्होंने बोल पढ़ा रहे है। क्यों बोल रहे हैं बीच में? ये झूठे लोगों की अलामत है कि वो अगले बंदे को बोलने नहीं देते, बीच में बोल देंगे। यही तो तुम लोगों की तरबियत की है। मिर्जे कादियानी ने अपने कादियानियों की ये तरबियत की है, और मिर्जा जूनियर जेलमी ने अपने मर्जियों की ये तरबियत की है कि बोलने नहीं देना, बस बीच में टोको, बात को उलझा के रख दो। पहले तो पीर अजमल कादरी का तो मैंने तो नहीं सुना, आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। और अगर बिलफर्ज उन्होंने कहा है, तो क्या उन्होंने ये कहा था कि मैंने भी आगे किसी से सुना हुआ है? मैं तो हदीस सुना रहा हूं कि किसी सुनी सुनाई बात को आगे पेश करना बगैर तहकीक के, वो झूठा होने की अलामत है। हुजूर फरमा रहे हैं यार, भाई मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो क्या आपको माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हुजूर के ऊपर भी यकीन नहीं है? मैं हदीस सुना रहा हूं, आप मुझे कोई और कहानियां सुना रहे हैं। भाई आप पीर अजमल की बात मुझे बता रहे हैं, मैं आपको हदीस बता रहा हूं, तो बात किसकी मोतबर होगी? अच्छा, अगली बात अब सुन लें। आपको मेरे भाई कुछ भी नहीं पता। मिर्जा जूनियर जेलमी के सारे ही जो फॉलोवर मरजई हैं ना, वो जाहिल हैं, वो खुद भी जाहिल मुतलक है, तो आगे उसने टीम जाहिलों की तैयार की है। तो अभी ये मेरी आखिरी गुफ्तगू है, हवाला मैं दे देता हूं, आपके पास तो कोई हवाला नहीं है। ये बात असल में देवबंदी हकीमुल उम्मत साहब ने अपने मलफूजात, हकीमुल उम्मत जो है उनकी जिल्द 2 में सफ़ा 100 और 101 के ऊपर ये वाकया आपको मिल जाएगा, और उसका उन्वान उन्होंने दिया हुआ है हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का धोबी। ये धोबी वाला वाकया उन्होंने कोट किया है देवबंदियों ने। हमारे किसी बरेलवी, किसी सुन्नी आलिम की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। समझ आई कि नहीं? जवाब लेना है ना तो ये जाके देवबंदियों से लें। हम आपके इस सवाल के जवाब के जनाब पाबंद नहीं है, क्योंकि ये वाकया जहां से चला है। हाँ, अगर आप किसी सुन्नी आलम दीन की किताब का हवाला देते तो हम जरूर पाबंद होते उसके जवाब देने के। मैंने अपनी बात कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। तो ब्राड के जो होस्ट हैं वो भाई अब आप ब्राड संभालें। जी उस्ताद जी,
अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जी जनाब हमजा साहब, यानी मुझे उम्मीद है, अच्छा उनका उतार दिया हमजा साहब को। चलें जी, उसके बाद किसी और को लेते हैं जी। नीचे कोई है कि जो मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट हो, आपने ले लिया किसी को? अच्छा मेरा भाई, एक बात मेरी जरा ना ध्यान से सुन लें, जब तक उस्ताद जी मौजूद है अपनी मर्जी से कोई बंदा ना उठाए, कोई भी ना उठाए, हैं जी। एक टाइम पे 2 बंदे मत उठाया करें उस्ताद जी, जी। कितनी बार कह चुकी हैं। कौन उठा रहा है यार ये बंदे? जी बात जी, मिस्टर गुल साहब आए हैं मेरे हाल में। गुल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो सब? जी वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यार भाई कोई अकेडमी, किसी अकेडमी नाल मेरा कोई तलक वास्ता नहीं, किसी ने मैं जानदा ना मैं जानना चाहूँगा ना जानने की कोशिश करना, ठीक है? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो हमें भी समझ आ जाएगी। तो आप शायद किसी और से बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज़ आप सब? आवाज तो आ रही है, लेकिन वो लगता है कोई आपने ना कोई एक कपड़ा वगैरह मुंह पे लिया है, या इस तरह का कोई है कोई हिसाब का। नहीं, ये हो सकता है कि ये रिक्शा स्टार्ट कर रहा हूँ ना, उसकी आवाज़। ये इमाम साहब आए हैं, माइक म्यूट करिएगा भाई, वो पहले ही उनकी आवाज नहीं आ रही तो बीच ओए में। होए, कितना सुकून हुआ है उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। ये माइक म्यूट करने के बाद कितना सुकून मिला। अच्छा जी, मिस्टर गुल साहब चले गए, चलें और कोई आ जाओ यार, आ जाओ, तबलीग कर लो यार। मेरा भी पास भी टाइम बहुत ही कम होता है, तो कभी कभी मैं आ जाता हूँ तो दिल करता है कि कोई तबलीग किसी की सुन लें, कादियानियों की या मरज़इयों की कोई तबलीग। जी ये राना साहब आए हैं जी। राना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह पाक का बड़ा फजल एहसान। अच्छा, तो सर जी मैं पहले गुफ्तगू सुन रहा था, वो वाली जो धोबी साहब के कुत्ते, धोबी जी गोश्त पाक का धोबी। जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि गोश्त पाक का मतलब क्या है? अभी गुफ्तगू आप गोश्त पाक के मतलब के ऊपर करेंगे कि कोई और भी सवाल है यानी कि आपका? जैसे फर्ज करें मेरा नाम है राना सिकंदर आजम, ठीक है, जी छोड़ इसका दें, मतलब है। बात ये है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई एक मौजू होना चाहिए ना भाई। जी। अगर तो सिर्फ यही एक सवाल है तो बता दें, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अगर और भी कोई जी, सवाल है तो बता दें कि मेरे ये सवाल है, तो फिर वो एक दफा ही बता दे, तो वो फिर हम तफसील से जवाब दे देते। मोहतरम देखें, स्टेप बाय स्टेप आदमी चलता है ना, तो हाँ जब वही आप आप बात करेंगे, मुझे मैं आप तब भाई स्टेप बाय स्टेप की ही तो बात कर रहा हूँ। ये देखिए कॉपी पेंसिल मैंने खोल ली है, तो आप मुझे एक तो आपका सवाल है गोश्त पाक का मतलब क्या है, ठीक है, वो मैंने लिख ली है। आगे अगला कौन सा सवाल है? बस फिलहाल यही है। ठीक है, चलें आप फिर नीचे उतर जाएं तो मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ नीचे चले। तो गोश्त का मतलब होता है मददगार। गोश्त का मतलब होता है मददगार। और हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को मददगार समझते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको मददगार कहा है कुरान पाक के अंदर। अल्लाह पाक फरमाता है सूरा अन-नहल और आयत नंबर है 4, उसके अंदर आप देख लें तो आपको मिल जाएगा कि ये तमाम सालेहीन जो हैं ये मददगार हैं, मौला हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम इनको गोश्त पाक कहते हैं। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा जी। और कोई आ जाए। सूरा अन-नहल
यार मैंने आयत सही बताई है, कोई बताएगा? कारी साहब वो मौलाहू वाली जो आयत है, सूरह तहरीम आयत तहरीम, नंबर 4। सॉरी, हाँ तहरीम सूरह तहरीम में भाई, वो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया था। सूरह तहरीम कारी आयत 4 है। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कारी साहब क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है? बड़ा अल्लाह पाक का फजल है जी। कारी साहब ऐसे गौस पाक आप उसने मतलब बताया, मददगार तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, आपको इस चीज़ का पता है? सही हो गया, ये सवाल है आपका। सवाल ये है कि आप लोगों को वैसे इधर माँ चुदवा रहे हो, बहन के लोड़े गश्ती के बच्चे इधर लोग। हाँ, निकाल ले और गालियां निकाल लेने दें, पहले इनको माइक ना म्यूट करें, माइक ना म्यूट करें, वो गालियां निकाल लें पहले, ताकि फिर बाद में जवाब। मैंने आयत बताई है अभी, आयत जाके देख लें, आपको वहां पे ना मिले तो फिर आके बात कर लें हमसे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सूरह अत-तहरीम आयत 4 है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा हुवा मौलाहू, बेशक अल्लाह उसका मददगार है। मौला का मतलब होता है मददगार। व जिब्रील, और जिब्रील भी मददगार है। व सालिहुल मुमिनीना, और तमाम साले मोमिनीन जो हैं, हजूर गौस पाक भी तो साले मोमिन ही है ना, तो वो मददगार है, मौला है। वल मलाइकातु, और तमाम मलाइका भी मददगार हैं, मौला है। इसी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी मौला है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु भी मौला है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु भी मौला है। हजरत मौला अली भी मौला है। मौला अली को हजूर अलैहिस्सलाम ने मौला का खिताब दिया, जबकि अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम को अल्लाह ने मौला का खिताब दिया। वो इस आयत से साबित होता है। तमाम सहाबा मौला हैं। हजरत अमीर मुआविया मौला हैं, हजरत अबू सुफियान मौला हैं, और दीगर सहाबा। तमाम अहले बैत तहार मौला हैं, तमाम औलिया अल्लाह मौला हैं। तो ये लफ्ज जो बोला जाता है ना मौलवी, मौलवी का मतलब भी यही है कि मेरा मददगार। समझ आई कि नहीं? ये मदद करने वाला है मेरा। जी, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आ जाओ भाई, आ जाओ, और कोई आओ भाई। शाह साहब, असल में ये जो आया था ना अभी, ये इसने ना रखा हुआ है अपना क्या नाम था इसका, वो कादियानी शेर उल्ला खान अब्बासी। वो कादियानी था। जी 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 वो कादियानियों की तरबियत ये है ना, गालियां निकालते। जी हाँ जी, बलोच साहब आ गए, अवैस साहब भी आ जी गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम सलाम। जी बलोच साहब। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे तो नहीं है, ये स्टूडेंटों से है जो मिर्जे के हैं, छोटे मिर्जे के। ये बताएं कि इनकी जो कुत्ती जहलम में फंसी हुई है वो एकेडमी से बाहर क्यों नहीं निकल रही, उसकी वजह बता दें ये लोग। चलें ठीक है, कोई आता है तो आपका सवाल उनसे पूछ लेंगे हम। और कोई सवाल है तो कर लें। आ जाओ भाई, वो चलो भाई नेक्स्ट कॉलर भाई, नेक्स्ट आ जाओ भाई यार। कासिम नेक्स्ट कॉलर। जी जी जी, मैं ले रहा हूँ। आ जाओ भाई यार। लें जी, अवैस साहब। जी जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा फजल एहसान। जी फरमाएं जनाब। अच्छा, कहना यह था कि मैं भी अहले सुन्नत वाली जमात से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक और है। पर मैं इस चीज़ पे नहीं अकीदा रखता कि जैसे गौसे आज़म को हम अपना मददगार मांगें। मेरा सवाल यह है कि बिल्कुल हमें ठीक है। अल्लाह से मांगने में मसला क्या है? मतलब गौस पाक ने अगर कभी अपनी ज़िंदगी में किसी और से तो मदद नहीं मांगी थी, वो भी अल्लाह से मांगते थे,
تو میرے اس سوال سے یہ نہ مطلب لیا جائے کہ میں شاید وہابی ہوں یا کسی اور فرقے سے ہوں، میں اہل نہیں سنت سے نہیں ہوں. مطلب نہیں، بالکل نہیں لینا، ہم مطلب نہیں لیتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی میں خود سعودیہ میں ہوتا ہوں تو اور مدینہ بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ ہم یا اللہ اور اللہ کے رسول سے مانگ سکتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں یا اس لحاظ سے، اور کسی پیر فقیر یا کسی اور کو، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اسلام کے لیے، ان کی خدمات ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن اگر مدد مانگنا یا کسی اس چیز کے بارے میں، ہمارا تو یہی کہتا ہے کہ علم تو ہمارا اتنا نہیں ہے، لیکن ایک ضمیر جو اس چیز کو کہتا ہے کہ صرف اللہ پاک سے ہی مدد مانگی جائے اور جن سے نا یا اللہ کے رسول کا وسیلہ دیا جائے. سب سے بڑی ذات تو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہمارے لیے، تو ان کا وسیلہ دیکھ کے مانگ لیں ہم. میں کہتا ہوں بہترین ہو گیا. جی ہمارے اور بھی بہت سے ریلیٹیو ہیں، میں خود اپنے سنا ہوا ان سے کہ وہ درباروں پہ جا کے ایون وہ خود کہتے ہیں کہ اپنے اس پیر سے جا کے لینا ہے، یہ کرنا ہے. میں ان کے بحث ہی کرتا ہوتا ہوں، میں کہا پیر کون ہوتے ہیں دینے والے؟ اللہ نے ہی دینا جس کو دینا ہے. تو آپ ان کی مزاروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں یا سارا کچھ، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو مانگنے والا کام ہے یا پیر وغیرہ کچھ نہیں کوئی دے سکتا، اللہ کی ذات نے ہی دینا ہے. تو ایون وہ خود اپنی زندگی میں بھی اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہم پھر جب ان کے جانے کے بعد پھر ہم ان سے کیوں وہ وسیلہ کریں یا اس حساب سے ان سے کیوں مانگیں؟ یہ چیز تھوڑا سا کلیئر کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ کئی غلط فہمیاں نا ویسا پھیلی ہوئی ہیں، تو جہالت کی وجہ سے وہ غلط فہمی ہیں. ہاں جی ہمارے اہل سنت نہیں میں اب جواب دے رہا ہوں، میں اب بات سن لی آپ کی ساری، سن لی. اب مائک میوٹ کر دیں. مائک میوٹ کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا نا. آپ بیچ میں بولیں گے ہم آپ کو بتائیں گے دوبارہ، تب آپ ان میوٹ کیجیے گا. آپ میوٹ رکھیں پلیز، کمپلیٹ میوٹ کر دیں. اچھا سر، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا گزارا یہ ہے کہ دیکھیے مدد مانگنا یا کوئی بھی دنیا کا کوئی سا بھی کام ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. وہ دو طرح کا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مدد مانگنا ہی، دو طرح کے ہوتے ہیں دنیا کا ہر کام. ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ شیر نے میرے اوپر حملہ کر دیا، تو شیر سے مراد ہے جنگل کا شیر جس کی 4 ٹانگیں ہیں، یہ ہے حقیقی شیر. میں کہتا ہوں کہ مولا علی اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ. اب یہ جو ہے نا یہ مجاز ہو گیا. مولا علی بھی اللہ معاف کرے وہ 4 ٹانگوں والے یا مطلب وہ تو نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. وہ ایک صفت بہادری کی ان کے اندر پائی گئی، اس کی وجہ سے ان کو اللہ کا شیر کہا گیا. تو یہ حقیقت اور مجاز کی بحث ہے. اب وہ دیکھیں نا حقیقی بچے جو ہے نا وہ اللہ پاک ہی دیتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر مریم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک صاف ستھرا بچہ دوں گا. حالانکہ بچے تو اللہ دیتا ہے نا. تو یہ حقیقت اور مجاز کی بات ہے کہ حقیقی بچے دینے والا اللہ ہے، مجازی طور پہ اس فرشتے نے بچہ دیا. مدد کرنا حقیقی طور پہ تو اللہ پاک کی مدد کرتا ہے، مجازی طور پہ اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں. خود یہ دیکھیں آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ هُوَ مَوْلَاهُ. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مولا ہوں. ساتھ ہی کہتا ہے کہ جبریل بھی مولا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے کہ تمام صالح مومنین بھی مولا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے کہ ملائکہ بھی مولا ہے. بتائیے اس آیت کو کس طرف لے کے جانا ہے؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے. جب میں آپ کو کہوں گا نا تو آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ اس آیت کو کہاں پہ لے کے جانا ہے. تو اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے کہ مددگار جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا وہ حقیقی ہے. جبرائیل، صالح المومنین اور ملائکہ جو ہیں وہ مجازی مددگار ہیں، حقیقی نہیں ہیں. اب دیکھیں نا بھوک اور پیاس کون مٹاتا ہے؟ حقیقی طور پہ تو اللہ پاک ہی مٹاتا ہے. تو مجازی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بھوک جو ہے نا وہ روٹی نے ختم کر دی ہے، لیکن ہم کہتے نہیں ہیں، حالانکہ روٹی ختم کرتی ہے ہماری بھوک.
ہماری پیاس کو پانی ختم کرتا ہے، لیکن ہم جب شکریہ ادا کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں ہماری بھوک ختم کی ہے۔ ہم تو اس ٹائم بھی روٹی کا نام تو نہیں لیتے۔ لیکن اب دیکھیں آپ کا بچہ آتا ہے آپ سے پیسے مانگتا ہے، ابو جان پیسے دے دیں، تو اس ٹائم نہیں کبھی آپ نے کہا کہ بیٹا نہیں اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اس ٹائم تو آپ اس کو دے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جو مدد کر رہے ہیں، آپ جو پیسے دے رہے ہیں بچے کو، وہ آپ مجازی طور پہ ہیں، حقیقی تو اللہ نے دیے نا، آپ کو بھی اللہ نے دیے، آپ نے پھر اپنے بچوں کو دے دیے، تو آپ نے جو مدد کی ہے وہ مجازی طور پہ کی ہے، حقیقی نہیں کی۔ میں نے اب بات کمپلیٹ کر لی ہے، اب آپ بات کر لیں جی۔ جی سر، میں بولوں جیسے یہ دنیاوی معاملات ہیں نا، اگر ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں کچھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مدد میں کے زمرے میں آ جاتے ہیں، تو ہم باپ کو مددگار تو نہیں نا، اس لیے ان کو مددگار تو نہیں سمجھتے نا کہ وہ دنیاوی معاملات ہیں، کوئی انہوں نے چیز ہم کو دی ہے کچھ ہے، تو وہ تو یہ دوسرے معاملات ہیں، ہم اس طرح سے تو نہیں مانگ رہے نا اپنے باپ سے کہ سب کچھ کرنے کرانے والی وہی ہیں، یہ چیز ہے نا۔ مجھے تو خیر اتنا علم نہیں ہے، آپ کے ماشاءاللہ سے مفتی ہیں، لیکن ایک جو ہماری اوپر جو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے میں مسئلہ کیا ہے، مطلب ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ اللہ پاک دے رہا ہے اور ان سے مانگے اور دیتا بھی اللہ، تو پھر ہمیں دوسروں کی ضرورت کس لیے پیش آئے گی کہ بھئی ہم اللہ کو چھوڑ کے، ہم شرک کی بات نہیں کرنا اس پر ٹاپک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہوتا ہے یہ، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے مانگنے میں ہمیں کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ڈائریکٹ اگر مانگ لیں تو کوئی اللہ نہیں دے گا کیا؟ جو ہوگا وہ ہو کے ہی رہنا ہوتا ہے نا۔ اور جی بات یہ ہے کہ میاں کون کہتا ہے کہ اللہ سے نہ مانگو؟ یہ تو آپ ایسی بات کر، یہ ایک الزام اس کو سمجھا جائے گا کہ الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ اب بہتان کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا میرے پاس، اس کی تو سزا ہی ہے 80 کوڑے، وہ آپ کو میں لگا نہیں سکتا کیونکہ میں قاضی وقت نہیں ہوں۔ اگر قاضی وقت ہوتا تو میں آپ کو وہ کوڑے لگاتا، یا کسی اور قاضی کو کہہ کے آپ کو کوڑے لگوا دیتا۔ اب شو مئی قسمت کے وہ قاضی وقت نہیں ہے، تو بہتان کا علاج میرے پاس میرے بھائی ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت دے رہا ہوں، جو اس کو آپ مان ہی نہیں رہے، اب کس کو مانیں گے میرے بھائی؟ بھئی ایک بندہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اللہ تیری بھی نہیں میں نے ماننی۔ سورہ تحریم کی آیت نہیں بولے، ابھی بیچ میں نہیں بولے، ابھی نہیں بولے، آپ مائک میوٹ کر لینا، کیونکہ مائک اوپن رہے تو وہ بندے کو نا وہ کھجلی ہوتی رہتی ہے کہ میں بیچ میں ٹوکوں۔ مائک میوٹ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، سورہ تحریم کے اندر یہ آپ کے سوال کا جواب موجود ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، مددگار ہے، تو اس کی مخلوق بھی مددگار ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حقیقت اور مجاز اس ایک آیت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ جو مدد کرنے والا حقیقی ہے، مجازی طور پہ وہ اس کی مخلوق ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگو۔ بھائی کون کہتا ہے کہ اللہ سے نہ مانگو؟ سارے اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن اگلی جو بات ہے نا کہ نہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ مدد نہیں کر سکتے، تو اس سے قرآن کی آیت کی نفی ہوتی ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت کی نفی ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی، اللہ کے حکم کی نفی ہو رہی ہے، اس کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ یا تو آپ کہیں بھائی نہیں اللہ کی ہم نہیں مانتے قرآن کے، پھر بھی ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کا عقیدہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ آپ اللہ کی نہیں مانتے، بھائی قرآن کی نہیں مانتے۔ اگر تو مانتے ہیں، آپ مسلم ہیں، تو پھر اس آیت کو کس کنارے پہ لگانا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے کوئی؟ میں نے واضح کر کے آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتا دیا ہے، آپ خود بھی ترجمہ کوئی پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میری بات پہ یقین نہیں تو کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور آپ یہ عذر پیش کریں جی میں عالم نہیں ہوں۔
تو میرے بھائی اگر آپ عالم نہیں ہیں, آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے, تو کم از کم کسی عالم کی بات کا پھر یقین ہی کر لیں. اب رولا یہاں پر یہ پڑ گیا کہ آپ لوگوں کو سمجھانا اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ علماء کی بات بھی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو بھائی سوال یہ ہے کہ جب عالم کی بات آپ مانتے نہیں تو پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ جب آپ لوگوں نے اپنی ہی من مانی کرنی ہے, اپنی ہی جہالت کے اندر سرگرداں رہنا ہے, تو پھر علماء سے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ پھر اپنی من مانی کریں نا, کرتے رہیں. اتنی دنیا کر رہی ہے نا, ملحدین بھی دیکھیں اپنی من مانی کر رہے ہیں نا, وہ قادیانی بھی اپنی من مانی کر رہے ہیں نا, وہ جو قرآنسٹ ہیں, جو منکرین حدیث ہے, وہ بھی اپنی من مانی کر رہے ہیں نا, وہ کسی کی سن ہی نہیں رہے. تو پھر آپ بھی, آپ کا جو طبقہ ہے مرزائیوں کا, مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز کا, تو آپ بھی من مانی کریں بھائی, کس نے روکا ہے؟ ساری دنیا کر رہی ہے, اپنی من مانی کر رہی ہے, ہر بندہ آزاد ہے. تو یہاں پہ معاملہ یہ, یہاں تو علماء سے آپ سوال نہ کیا کریں, اور اگر تو کرنا ہے تو پھر عالم کی کم از کم ماننے تو صحیح. آپ لوگ کرنی شروع کر دیتے ہیں ایک عالم سے جیرا, تو جیرا کا اختیار ایک عالم کو ہی ہوتا ہے, جاہل کو نہیں ہوتا. کہ بھائی ایک تمہارے پاس ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس علم نہیں ہے, جب علم نہیں ہے تو پھر عالم سے الجھنے کا فائدہ, وہ کون سا الجھاؤ ہے؟ جی اب آپ بار بار مائک اوپن کریں, بول لیں, اب بول لیں آپ. اچھا سر, آپ نے بولا نا کہ آپ میرے پہ بہتان لگا رہے ہیں, مطلب میں آپ پہ بہتان لگا رہا ہوں. اگر آپ قاضی وقت ہوتے تو اسی کوڑے لگواتے, تو آپ بھی تو اسی طرح بہتان لگا رہے ہیں. میں کوئی مرزا کا فالوور نہیں ہوں, آپ کو کہاں سے پھر علم آ گیا کہ بھائی میں مرزا کا فالوور ہوں؟ میں تو اس کو نہیں فالو کرتا, میں تو اس کی جو باتیں ہیں اس پہ تو میں بالکل ایگری نہیں کرتا. اس پہ تو لعنت ہی بھیجنے کا دل کرتا ہے جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی تو ایک قسم کا بہتان لگا رہے ہیں نا, تو پھر آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ بھی تو بہتان لگا رہے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے معاملات ہوئے ہیں, مطلب غزوہ لڑے ہیں, بہت سے معاملات ہوئے ہیں, انہوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے. تو ہم بھی ان سے اللہ سے مدد مانگ لیں, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ صرف ہے. باقی آپ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے عقیدہ, مطلب میں اہل سنت والا ہو کے بھی اس چیز کو نہیں تسلیم کر رہا, تو اس میں تو وہ کوئی نہیں ہے. جو چیز آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ آپ عالم ہیں, اور بھی بہت سے عالم ہیں جن کا ہم سن کے ان کو فالو کر سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح کہتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو چیز ہم لوگوں میں غلط ہو چکی ہوئی ہے وہ ان کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے نا. کہ ایون کہ بہت سے مولانا حضرات مزاروں پہ جا کے جو ہوتا ہے اس کی نفی کرتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ بہت سے عالم ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینس تو ہے نا. ایک عالم کا مطلب یہ تو نہیں ہے, اپنی اہل سنت کے بہت سے مولانا ہیں, ان کی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے نا. وہ انسان کی سمجھ میں جو چیز آئے پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں, جو چیز مائنڈ ایکسیپٹ کر رہا ہو. جی سر, مائک میوٹ کر دیں. وہی بار بار پہنچوں کہ کھوتی بورڈ تھلے, میرا اس کا حل میرے پاس نہیں ہے, یقین جانے نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرما دیا کہ جاہل جب تم سے خطاب کریں تو ان کو قالوا سلاما, ان کو دور سے کہہ دو سلام بھائی, جاؤ 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 اپنا کام کرو جا کے. مائک تو میوٹ رکھے نا. بہت شکریہ سر, سمجھ آ گئی میرے کو, شکریہ. السلام علیکم. اوکے جی, اللہ حافظ. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ نے یہ کی تھی اس سابقہ گفتگو کے اندر کہ فالوور تو میں نہیں ہوں مرزا جونیئر جیلمی کا, تو آپ نے مجھے فالوور کہہ دیا. وہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس سوچ اور فکر کو آپ فالو کر رہے ہیں نا, جو سوچ اور فکر جو ہے مرزا جونیئر جیلمی کی ہے, اس وجہ سے ہم آپ کو فالوور کہہ رہے ہیں. وہ فالوور کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کا نکاح ہو گیا ہے تو اسی کو فالوور کہتے ہیں, نہیں. سوچ اور فکر کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کو فالوور کہتے ہیں. جو قادیانی سوچ اور فکر کو کی پیروی کرتا ہے اس کو قادیانی کہتے ہیں. جو منکرین حدیث کی سوچ اور فکر کی پیروی کرتا ہے اس کو ہم پرویزی کہتے ہیں, ان کو نیچری کہتے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ لوگوں کا نکاح ہو جاتا ہے, کوئی آپ کو وہ, ہاں جی, تو
फ्री फॉलोवर होता है, यहाँ आपके चेहरे के ऊपर माथे के ऊपर कोई लिख देता है आके कि ये मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर है, तो फिर आप फॉलोवर होंगे, वैसे फॉलोवर नहीं। वो करतूतों से पता चल जाता है बंदा कौन फॉलोवर, किसका फॉलोवर है किसका नहीं। अगली बात आपने की कि आपने भी बोहतान लगाया है। मैंने कौन सा बोहतान लगा दिया जी? हाँ जी, मैंने तो आपकी करतूत देख के आपको कहा ना कि आप फॉलोवर हैं। अगली बात आपने की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अल्लाह से ही मदद मांगी, तो हमें मदद मांगते हुए क्या होता है? भाई मैं कब नफी कर रहा हूँ? मैंने कोई नफी की हो कि नहीं अल्लाह से मदद नहीं मांगनी? कौन सा मुसलमान, कोई एक मुसलमान बताइए, कोई आलमे दीन, कोई एनी वन एक बता दे जिसने ये कहा हो कि नहीं भाई अल्लाह से मदद नहीं। भाई अपनी दबा के रखी हुई है, नप के रखी हुई, अगले बंदे की सुनते ही नहीं हो तुम लोग। बार बार एक चीज कि भाई किसने कहा है जी किसी और की मदद मांगो, अल्लाह से मदद ना मांगो। कमाल ही हो गई है यार। आगे आपने कहा जी सिर्फ आप ही तो आलिम नहीं है, और भी बड़े आलिम हैं जिनको हम सुन के उनकी तबाह कर सकते। तो करें जाके, रोका किसने? मैंने रोका हो आपको? ना ही मैंने आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाई कि नहीं मेरी ही तुम बात सुनो, मेरी ही मानो, मैंने तो नहीं कहा। और काल भी तो आपने ही डाली है, हमने तो नहीं आपको खींच के ध्रू के लेके आए कि आओ भाई हमें काल करो और आके हमारी बात को मानो। भाई कॉलर आप खुद आजाद हैं, खुद आपने काल डाली है। इंतहाई जाहिलाना गुफ्तगू और जहालत का वही कोई इलाज नहीं है। अब ये देखे वो खप खपैया करने के लिए वो बाबा नाम की आईडी आ गए हैं, कल भी इनके साथ गुफ्तगू हुई है, तो इनसे मैं तो नहीं कर सकता भाई, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास जी। जी तो फजान भाई या फिर अब्बुल हसन भाई मौजूद हैं? नहीं, इनको नीचे फेंके, नीचे जी, मैं लगी हुई है, और जी, कोई मैं ले, फेंक- और कोई ले लें, ये फालतू टाइम वेस्ट ही है। गया ये बड़ी देर के बैठे हैं, हार्ट ब्रोकन साहब। मैंने उनको ना लिया भी नहीं था, मेरे ख्याल में उस्मान भाई ने लिया था या किसी और ने लिया था यार। एक बंदा उठाए, दो भाई ने या किसी और ने लिया था यार। एक बंदा यार, आपका माइक सही नहीं है। चलो अच्छा भाई, मैं ना जो है मैं नहीं मॉडरेट करता क्योंकि अच्छा नहीं, वो आप ही करें, आप ही करें जल्दी करें, उस्ताद जी मसरूफ हैं, तो जितनी देर तशरीफ फरमाया उतनी देर तक कम से कम सीखने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। माजिद ये आए हैं जी, माजिद साहब आए हैं जी। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी जनाब। मुफ्ती साहब ये जो भी आप बात कर रहे थे, इनको तो बताने का कोई फायदा नहीं है। मरज़इयां नूं ते कादियानियां नूं ते मैं कहना क़यामत तक समझ नहीं आनी। जब तक मिर्जा जूनियर जेल में जिंदा है तो कैंज होएगा काम। हाँ यही है तो बात असल में ये है कि ये लोग सवाल तो करते हैं, एक बंदा टिक के एक जगह पे टिक के फिर अगले बंदे की भी तो सुनता है ना। भाई हमारे भी तो कुछ सवाल आते हैं कि नहीं, कि भाई सिर्फ इन लोगों के सवाल आते हैं। ये सवाल जितने मर्जी करते जाएं और हम सिर्फ जवाब ही देते जाएं, और इनसे हमें कोई इख्तियार नहीं है कि भाई हम इनको कोई सवाल करें। ये अजीब फलसफा है भाई, अजीब बंदियां हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू की आपने, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छी आपसे जो समझ मिली। मेरे सिर्फ आपसे दो सवाल हैं, जज़ाकल्लाह वज़ाहत फरमाएंगे, नाराज़ ना होना बस। जी करें, मैं लिख रहा हूँ जी। जज़ाकल्लाह जी। मेरा पहला सवाल है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को, जिनको हम पीर मानते हैं, हमारे भी पीर हैं, हमारे भी दिलों में बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका सबसे पहले आप फ़िरका बताएं और फिर उनकी नमाज का तरीका बताएं, क्योंकि आज के हम जो नई नस्ल हैं, हमें नमाज का सही तरीका जो नहीं पता है, उनको पता लग जाए कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी किस तरह नमाज पढ़ते थे। जज़ाकल्लाह जी ठीक है, आप नीचे बैठ जाए भले, तो फिर मैं जवाब दे देता हूँ। दोनों ही सवाल मैंने लिख लिए जी। अब मुझे अब जहाँ एक तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फ़िरका कौन सा था,
فرقے کی ایک ڈیفینیشن آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں رکھی ہوئی ہے اور ایک علماء کے ذہن میں ہے۔ فرقہ فرقہ فرقہ، بات یہ ہے کہ فرقہ اسلام خود ایک فرقہ ہے، اسلام ایک فرقہ ہے بس، اور اسلام کے اندر فرقے نہیں ہیں، یعنی اسلام کے اندر مزید آگے فرقے نہیں ہیں۔ ہاں مکاتب فکر ضرور ہیں۔ مکتب فکر کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ اور کیا، مفہوم کچھ اور کیا، تو دوسرے نے ترجمہ اور مفہوم کچھ اور کیا۔ ایک حدیث سے کسی اور نے ترجمہ اور مفہوم کچھ اور مراد لیا، دوسرے نے کچھ اور مراد لیا، تو وہ پھر مکتب فکر بن گئے۔ فرقہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وہ جو 73 فرقے ہیں نا، وہ پوری امت، پوری دنیا کے انسانوں کے گروہ ہیں۔ جیسے عیسائی ایک فرقہ ہے، یہودی ایک فرقہ ہے، ملحدین ایک فرقہ ہے، قادیانی ایک فرقہ ہے، مرزا جونیئر جیلمی ایک فرقہ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں، غامدی ایک فرقہ ہے، یہ نیچری ایک فرقہ ہے، بدھسٹ ایک فرقہ ہے، ہندو ایک فرقہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل 73 فرقے بننے ہیں، اور ان کے اندر سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ ہے اسلام۔ بقایا 72 جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ رہی بات شیخ عبد القادر جیلانی کا فرقہ، جی وہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ان کا فرقہ تھا۔ دوسرا آپ کا سوال کہ ان کا نماز کا طریقہ کیا ہے، اچھا یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر فقہ کے 4 گروہ پائے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مذہب۔ تو 4 مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ایک مذہب حنفی ہے، دوسرا مذہب شافعی ہے، تیسرا حنبلی، چوتھا مالکی۔ ان کے فقہ کے جو معاملات ہیں الگ الگ ہیں۔ تو جو شیخ عبد القادر جیلانی تھے یہ فقہ حنبلی کے قائل تھے۔ حنبلی اور شافعی جو ہیں وہ رفع یدین کے ساتھ نماز کے قائل ہیں، جبکہ مالکی اور حنفی جو ہیں وہ بغیر رفع الیدین کے نماز کے قائل ہیں۔ تو بس یہ اہل سنہ کے 4 مذاہب ہیں۔ ابتدا سے 2 سمجھ لیں کہ مکاتب فکر چلتے آ رہے ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ سب سے پہلے اہل سنہ ہی تھے، تو بعد میں جب وہ کربلا کا قتال ہوا تو اس کے بعد پھر 2 گروہ ہو گئے، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ جو قاتلین اہل کربلا تھے وہ شیعہ بنے اور کہلوائے شیعان علی، اور دوسرے جو تھے جو مددگار تھے امام حسین کے اور اہل بیت طہار کے، تو وہ اہل سنہ ہوئے۔ تو وہاں سے پھر 2 گروہ نکلے، 2 مکاتب فکر، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ تو اہل سنہ کے پھر آگے 4 مذہب چلے، وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیے۔ تو یہ سارے ہی مقلدین ہیں، غیر مقلد کوئی نہیں تھا۔ تو 1200 سال کے بعد ایک شخص نجد کے اندر پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ وہ بھی ابتدا کے اندر حنبلی تھا، لیکن اپنے آخری دور کے اندر جا کر کے اس نے کہا کہ اب میں کچھ بھی نہیں، تقلید کا اس نے انکار کر دیا۔ تو دنیا کا سب سے پہلا غیر مقلد محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا۔ اس کے بعد یہ پھر پہنچا جناب اسماعیل دہلوی،
इंडिया का, भारत का, उस तक ये तलीमात पहुंची तो वो कायल हुआ। तो उसके बाद समझ लें कि वहाबिया यानी गैर मुकल्लिदीन, वहाबिया से मुराद गैर मुकल्लिदीन, वो हिंदुस्तान के अंदर और भारत के अंदर यहां पर फिर इनकी शाखें आगे निकली। फिर वो वहाबिया की जो है ना आगे मजीद 2 तकसीमात हो गई। एक वहाबी तो वो ही रहे कि जो इसके ऊपर टिके रहे कि हमने तकलीद नहीं करनी, तो वो गैर मुकल्लिदीन वहाबी कहलाए। एक वो वहाबी निकले कि जिन्होंने कहा कि हमने तकलीद करनी है इमाम आजम अबू हनीफा की, तो वो मुकल्लिदीन वहाबी कहलाए, जिनको दूसरे लफ्जों में देवबंदी कहा जाता है। अकायद और नज़रियात दोनों के एक ही हैं, मुकल्लिदीन वहाबियों के भी और गैर मुकल्लिदीन वहाबियों के। नजरियात देख लें, अकायद देख लें, अमल देख लें, इन दोनों का एक है। और अच्छा, नमाज का मैं बता रहा था, तो हजूर गौस पाक जो थे वो हम्बली थे, तो चूंकि उनके मजहब के अंदर रफ़ा-ई-दैन के साथ नमाज पढ़ी जाती है, तो वो रफ़ा-ई-दैन के साथ नमाज पढ़ते थे। इस तरीके से सिर्फ हजूर गौस पाक ही नहीं, हमारे अहलुस सुन्ना के बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह, तज़किरतुल औलिया के अंदर या जामे करामात औलिया के अंदर जिन औलिया अल्लाह का जिक्र मिलता है, उनके अंदर बड़े आपको शाफी उलमाए कराम और हम्बली उलमाए कराम मिलेंगे। ये सिर्फ हजूर गौस पाक की तो नहीं रफ़ा-ई-दैन के साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन आज जो रफ़ा-ई-दैन के साथ नमाज पढ़ रहे हैं कुछ लोग, सारे नहीं, वो वही गैर मुकल्लिद हैं। तो ज्यादातर जो अक्सरियत रफ़ा-ई-दैन करने वालों वो तो मुकल्लिद हैं, वो तो तकलीद की वजह से रफ़ा-ई-दैन करते हैं। तो चले, काफी गुफ्तगू हो गई है इस मौजू के ऊपर। और कोई कलर है? ये उस्ताद जी लाइन लगी हुई नीचे। शायद ये नीचे मरज़ई जो है ना जेलमी के पक्के सहाबी तड़फ रहे हैं, तो वो ले लें, एक को लें, एक को लें। हाँ जी, ये ले वो ये एक बंदा मरज़ई है, एक बंदा दिल खोल के गालियां दे सके ना, एक एक बंदा को गालियां देनी आसान होती हैं। जी जी जनाब। रानी राकिब राकिब क्या लिखा हुआ है? रानी रानी नहीं, अल्लाह ही जानता, वो नहीं मुझे। जी जनाब, क्या नाम है, आप बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमारा नाम है राकिब फारूकी, मैं इंडिया से ब्लॉग करता हूँ। बस मैं सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लोगों ने गुफ्तगू कर रहे हैं माशाल्लाह से। जी जी जी, कोई सवाल है आपका? जी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लोगों ने किया है। जी जी, तो आप फिर ना राकिब भाई नीचे बैठ जाए ताकि किसी और कॉलर को हम ले सकें। हम नीचे ही बैठने नहीं। जी आ जाए भाई। चलो भाई, अगला मिर्ज़ई कान पकड़ के बैठा हुआ था, जो जिसको कान पकड़वाए हुए थे, आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। मौलवी साहब की हाल वाले चाह जी ठीक है। मौलवी साहब जितनी भी तुसी गलबात मारी तुसी खाची है, वैसे कोई इल्मी लेवल नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, कोई ਤੁਹਾਡੀ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जेड़ा बंदा कुछ समझ सके। मारियां तो सारियां बोंगियां। ठीक हो, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने अच्छा मशवरा दिया। अगले कॉलर को लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। ਉਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਰੋੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੋੜ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨ ਛੱਡੋ।
ਉਹ ਚੌਂ ਚੌਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਚੌਂ ਚੌਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦਿਓ। ये जिस मर्दई ने भी ये अभी आके यहाँ पे अभी ये वो करके गया ना वो तबलीग, तो जी, इसने जी। अब अपनी ब्राड पे जाके पता क्या कहना, और मैं मंजी ठोका है अच्छा ये इमाम साहब आए हैं, एक अर्ज है छोटी सी। कॉलर आए हुए हैं यार, कॉलर आए हुए हैं। इमाम साहब आए हैं जी, इमाम अली मुकाम। नहीं वो तो अपने ही है। कादियानियों को कौमी मुसलमान कहना कैसा है मुबशर साहब? कादियानी को कौमी मुसलमान कहना, कौमी मुसलमान कहना हराम है, हराम। किताब चोर, जी किताब ये चोर जनाब वो तुम्हारे लिखा है रशीद अहमद गंगोई साहब ने। कौमी मुसलमान बोला है। हाँ नहीं नहीं वो रशीद गंगोई साहब ने लिखा है फतावा किताब चोर, रशीदिया के अंदर। फतावा रशीदिया किताब खोलना चोर ना, नहीं फतावा रशीदिया खोलने दें, अगर मुझे इजाजत देते तो मैं खोल लेता हूँ ना यार, ऐसे ना करें। किताब चोर म्यूट ना करो, डरो नहीं, हम तो तुम्हारे पीछे अच्छा आप ये तुम्हारे बता घर दो में, सही है अपने घर में, अपने यार घर में वो- डर रहे हो, अपने घर यार बात भी देवबंदियों तो की किताबें चोरी करके अपने बात अपने नाम यार पे शाया इंतहाई करके, जाहिल आदमी हो तुम, बात भी नहीं करने दे रहे, बात जाहिल। तो करने दो, बात भी नहीं करने देते, बात करने तो कर लेना, तुम तसल्ली से कर लेना। चलो और नीचे बैठ के ना ये सुनो फिर तो। अच्छा जी ये मैं पटारी जरा खोलूं, अच्छा सही है। अब आपने इतना इकरार किया है तो वो फिर पटारी खोलनी पड़ती है, क्या करें, मजबूर कर देते हैं आप लोग तो। शाह जी मेरा भी एक सवाल है, अभी साथ ले लें। नहीं अभी नहीं, अभी रईसे नहीं, अभी नहीं, कादियां- नहीं अच्छा दो तीन सवाल मैं कितों इन्ने बड़े जवाब देंगा। नहीं इसी से रिलेटेड है शाह जी, बिल्कुल सेम। नहीं इन्ने बड़े नहीं, इन्ने बड़े सवाल मेरे को इकट्ठे हो जाएंगे एवं ही मैं। लो जी मलफूजात हकीमुल उम्मत साहब सुनिए जनाब, जिल्द 9 है और सफ़ा नंबर 212 है जनाब। ये हकीमुल उम्मत साहब अशरफ अली थानवी साहब के मामू इमदादुल्ला साहब, उनके पास आगे जनाब एक दफ़ा तकरीर करवाने के लिए, जी तकरीर करवानी है मामू, और मामा जी तकरीर करनी है तुसा। तो मामा जी कहने लगे कि मेरी एक शर्त है, वो शर्त पूरी करोगे तो फिर मैं तकरीर करूँ। शर्त क्या है जी? हजरत वो तरीका खास क्या है? मामू साहब बोले कि मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इस तरह के एक शख्स तो आगे से मेरे उज़्वे तनासल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से उंगली करे, साथ में लड़कों की फौज हो और वो ये शोर मचाते जाएं, बड़वा है रे बड़वा, बड़वा है रे बड़वा। इस वक्त मैं हकाए को मुआरफ बयान करूं, बड़वा है रे बड़वा, बड़वा है रे बड़वा, बड़वा है रे बड़वा, बड़वा रे बड़वा। अच्छा पहले ये जो आए थे मुफ्ती साहब देवबंदियों के, अच्छा मुफ्ती साहब आपने भी उंगल चढ़वाई कि नहीं? किसी ने आपको उंगल दी थी कि नहीं? ये थोड़ा सा एक जवाब देना जरा, नीचे कमेंट कर दो उंगल दी थी कि नहीं? नहीं ये बताएं तो सही ना कि उंगल किसी ने दी है कि नहीं आपको? बगैर उंगल दिए तो आप बयान कर ही नहीं ना सकते। ये हकायक को मुआरफ बयान करने के लिए भाई पीछे से पहले आप लोग उंगलियां लेते हो और आपका उज़्वे तनासल पकड़ के कोई आगे से खींचता है और साथ नारे लगाता है, बड़वा है रे बड़वा, बड़वा है रे बड़वा, बड़वा रे बड़वा। जी मुफ्ती साहब को भाई कॉल पे लें यार, मुफ्ती साहब आइए इधर। ये मुफ्ती नहीं है, ये नहीं नहीं ओहो ये देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती, एक मिनट, ये देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं। आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब, इतना ओहदे आप उनसे छीने ना गलत बात है। ओहदे ना छीना करें, जो जिसका ओहदा है उसको उसी ओहदे पर फायज रखें। ये बहुत बड़े मुफ्ती हैं देवबंद के मुफ्ती साहब। आए जी कॉल पे आए जनाब, बड़वा है रे। अच्छा जब यार ये आए ना तो नारा लगाइएगा, बड़वा है रे बड़वा। चले नारा लगाए सारे भाई माइक ओपन करके, बड़वा है रे बड़वा।
किताब क्यों एक मिनट भाई, एक काम तो हमने कर लिया, नारा तो लगा दिया है, अब ये पीछे से उंगली किसने दी है वो बताते हैं। शादी अब ये काम की उंगली हम नहीं गंदी कर सकते। नहीं गलत है, नहीं असली तो नहीं गंदी करनी, लेकिन इन्होंने नहीं मैं मुफ्ती साहब मैं उंगलियां तैयार की हैं। अच्छा नहीं, बात यह कि 3 शर्तें थी ना, 3 शर्तें हैं। चलो जी, एक तो शर्त हमने पूरी कर दी नारा लगाने वाली, 2 शर्तें रह गई हैं, वो आके मुफ्ती साहब बताएं जी। जी मुफ्ती जी आ जाओ जी, आ जाओ मुफ्ती साहब मेरी 5 उंगलां ने 5 शर्तां कर दियो। आ जाओ जी मुफ्ती जी, नेड़े लगो, नेड़े लगो भाई। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ मैंने ख्वाब देखा है पीर साहब, लो जी सुने जी जरा सुने, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी हाथ पे गलाजत लगी हुई है। किताब चोर अशरफ अली थानवी साहब आपके हाथ किताब क्यों चोरी की? तो अशरफ अली थानवी साहब ना बड़े खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं देखा फिर हम ऐसे ही हैं। कहता नहीं पीर साहब पहले पूरी बात तो सुन ले। वो पीर साहब को कहता है पीर साहब वो आप मेरी उंगली चाट रहे और मैं आपकी उंगली चाट रहा। किताब क्यों चोरी की? सुना जी, मलफूजा तकीमुल उम्मत जिल्द अव्वल है, और अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं सफ़ा नंबर 282 है। तो ये जनाब देवबंदियों के एक मुफ्ती साहब जो थे, वो निकाह के बाद उनको समझ नहीं आई कि करना क्या है। सुनिए जनाब, एक हाफिज साहब की हकायत है कि गो फोहश है, मगर तोज़ी के लिए काफ़ी मिसाल है। वो ये कि शागिर्दों ने कहा कि हाफिज जी निकाह में बड़ा मज़ा है। हाफिज जी ने कोशिश करके एक औरत से निकाह कर लिया। शब को हाफिज जी पहुँचे और रोटी लगा लगा कर खाते रहे। भला क्या खाक मज़ा आता। सुबह को खफा होते हुए आए कि ससुरे कहते थे कि निकाह में बड़ा मज़ा है। हमें तो कुछ भी मज़ा ना आया, लड़के बड़े शरीर होते हैं। कहने लगे अजी हाफिज जी यूं मज़ा नहीं आया करता, मारा करते हैं, मारा करते हैं तब मज़ा आता है, मारा करते हैं तब मज़ा आता है। हकीमुल उम्मत साहब कैसी हिकमत की बातें कर रहे हैं जनाब। देवबंदी मुफ्ती साहब सुनिएगा, मारा करते हैं तब मज़ा आता है। अच्छा जी, अगले दिन हाफिज जी ने बेचारी को खूब ही ज़दोकोब की, मारे जूतों के बेचारी का बुरा हाल कर दिया। गुल मचने पर अहले मोहल्ला ने हाफिज जी को बहुत बुरा भला कहा। बड़ी रसवाई हुई। सुबह को पहले दिन से भी ज़्यादा खफा होते आए और शागिर्दों से शिकायत की। उन्होंने कहा कि हाफिज जी मारने के ये माना है कि इसके मुआफ़िक अमल करते हैं, गेम डालते हैं तो फिर मज़ा आता है। तब हाफिज जी को मालूम हुआ कि वाकई मज़ा है। हकीकत से बेखबरी का ये नतीजा होता है। मज़ा तो मारने में है, मज़ा तो मारने में है। जी जनाब, चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो अगले कॉलर को उठाएं जी। अच्छा जी, ये किताब का नाम है कि हजरत थानवी साहब के पसंदीदा वाक़यात। किताब का नाम है हजरत थानवी साहब के पसंदीदा वाक़यात। ये जो आगे मैंने वाक़या सुनाया है ना, अच्छा सफा भी बता दें। साहब को उनका मरीज आके कहता है कि थानवी साहब मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी उंगली पे गलाजत लगी हुई है और आपकी उंगली पे शहद लगा हुआ है। तो गंगोत्री साहब बड़ा खुश हो जाते हैं, उसे कहते हैं देखा फिर हम ऐसे ही हैं। तो मरीज कहता है हजरत ख्वाब पूरा तो सुन ले। कहता सुना पूरा ख्वाब। कहता है आप मेरी उंगली चाट रहे हैं गलाजत से भरी हुई, मैं आपकी उंगली चाट रहा हूँ। तेरी सफा दसी दोबारा सफा
मतबूआ भी सफ़ा भी दोनों चीज़ें। अच्छा जी, लो जी, बैतुल खला में जाने की दुआ भी सुनने जी देवबंदियों की। या यूहन फर्रक लोटा धरक फी मकामिल जर्रक वल टर्रक। किताब का नाम है कस्सासुल अबरार, इदारा तालीफात अशरफिया, सफ़ा नंबर 43। ये दुआ कोई साबित कर दे, मुंह मंगा इनाम ले ले। ये दुनिया की किसी हदीस की किताब से साबित कर दे, बल्कि किसी भी किताब से साबित कर दे, मुंह मंगा इनाम हमसे ले ले, जाओ। और ये देवबंदियों से ये भी पूछना है कि आजकल भी तुम लैट्रीन में जाने से पहले ये दुआ मांगते हो कि नहीं? जिस दिन मुझे छुट्टी होगा। ये किसका शोर आ रहा है? नासिर साहब का शायद शोर है जी। नासिर साहब फरमाए। जी समझ नहीं आती भी। नासिर साहब दे इन्होंने थले ला दियो ना। नासिर साहब नु थले ला दियोगे तो फिर शोर खत्म हो जाएगा जी। जबला साहब मोहतरम, एक मैं अर्ज करना चाह रहा था जी 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 कि वो जो मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो बेचारों की मजबूरी है यहाँ पे आना, क्योंकि अपना उस्ताद तो उनको मुँह लगाता नहीं है। वो मखसूस बंदे होते हैं जिनका उसने जवाब देना होता है बस। या यूहन फर्रक लोटा दर्रक की मुकामिल टर्रक। हाँ जी, माजिद साहब भेजने लगो, आपको फॉरवर्ड करने लगो हवाला। हाँ हाँ, वो व्हाट्सएप पे कर दे। मुफ्ती साहब वो दुआ बता दे, मैं भी आइंदा से यही पढ़ता हूं। हमें बयान ही नहीं करने देते जी। ये माजिद साहब की सुनने भाई, कुछ कह रहे हैं जी। मुझे दुआ वापस बता दें, आइंदा से मैंने इसको ना मामूल बना लेना अपना। अच्छा अच्छा, ये है कस्सासुल अबरार किताब है, नोट करें। हेलो जी जी मुफ्ती साहब सुने, कस्सासुल अबरार। हाँ जी, ये और इदारा तालीफात अशरफिया सफ़ा 43 है। ये ऊपर दुआ लिखी है बैतुल खला में जाने की। या अय्युहन फर्रक लोटा दर्रक फी मकामिल जर्रक वल टर्रक। जी याद कर लिया आपने दुआ? जी जी, ये तो कुछ ऐसे मिलती है, वो जो मिर्जा साहब वही नहीं थी नाजिल होती, आई लव यू टू, आई शैल गिव यू अ लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम, तो बड़ी कोई उसी तरह उन्होंने। नहीं नहीं, ये बड़ी जनाब। जब मिर्जा साहब पे मिल के काम कर दे वैसे ने, आई शैल गिव यू अ लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम। अच्छा, मैं चेक करना, अगले किसी कलर को लें यार। जी सर जी, ये शुएब बुखारी साहब आ रहे हैं ऊपर, पता नहीं आए हैं कि नहीं, यानी मेरे लिए तो अभी तक घूम रहे हैं। चलो तुसी गल करो, मैं थोड़ा जी जनाब शेख जा साहब। मसरूफ हो गया वां ते तुसी करो गल। जी सर जी सर जी, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, शुएब बुखारी साहब। लास्ट वन दिस इज क्या हाल है भाई, सबका ठीक ठाक है? आप खैरियत है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। आज आप किस टॉपिक पे सब बात कर रहे हैं? ये मिर्जा इंजीनियर में बात हो रही है, आप उसको मानते हैं? नहीं, मिर्जा इंजीनियर को मैं बुखारी सैयद हूँ। अच्छा, और मिर्जा इंजीनियर साहब को कौन, हम तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मेरे को आप 1 लाख बंदे के सामने खड़ा करें, मैं उधर भी बोलूंगा नहीं मानते। अच्छा, आप अहले तशय्युम हैं कि अहले सुन्नत, ये बता दें। नहीं, मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। चले ठीक है भाई, फिर आपसे इंशाल्लाह बाद में बात होती है। फिर आज जरा हम ना मर्दियों को ना लेने ऊपर, तो इंशाल्लाह आपसे बात होती है बाद में। नहीं, फिर भी आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कुछ पता चले? मैं अभी लाइव पे आया हूँ, मैं मुझे इस बार आप नीचे बैठ के सुन लेना मेरे भाई, इतनी टेंशन किस चीज की? अभी आप आए इतने उतावले,
ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਦਿਓ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਆਈਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਵਾ ਰੇ ਬੜਵਾ ਨਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਵਾ ਰੇ ਬੜਵਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪਾ ਕੇ बैठा है थले। अब ठीक है, थले ही बैठ दियो। उस्ताद जी ने आज ऐसी दवाई दे दी है कि कम से कम भी ये 1 महीने का नुस्खा सुबह दोपहर शाम काफी है इनके लिए। जी आए जी कोई मरज़ई मिर्जा इंजीनियर के को मानने वाला उसको अपना जो है अपना इमाम कोई मुजद्दद या उसको माज़ल्ला नबी जो मानता है, क्योंकि मिर्जा तो बोल रहा है ना मुझ में उसाफे जो है नबूवत भी हैं और मेरे दिल पे बातें उतरती हैं और फलां और फलां और फलां। जी लो जी आ गए ले जी, मैंने एक बात कर दी है तो लोग आ भी गए हैं। चले जी जी ये यासिर साहब आ रहे हैं जी ऊपर। यासिर साहब कोई नेटी वाले ले लो जनाब। कायम खानी साहब यार आसफ 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 ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਬੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਬੂਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਤੌਸੀਫ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਫਾ 26 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਮਤਬੂਆ ਦੱਸੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ जी मिनी गार्ड पार्टी साहब सुनाओ की हाल जे? चिश्ती रसूलullah पार्टी की हाल है? अच्छा थानवी रसूलullah पार्टी ओ गल ते सुन ले मरज़ैया, यजीद पार्टी ओ गल खाना ओ गल सुन ओए ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਯਾਰ ਦੱਸ, ਸ਼ੋਹਰ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਕੰਮ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕਮਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੜਵਾ रे बड़वा, नीचे जा बड़वा, चल भाग बड़वा जी। जैन सौदिया साहब आए हैं, जैन साहब। हाँ जी सर। जी 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 सर। बाबे वाले हो सर? जी इंजीनियर वाले ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਹੁੰਦਾ। आसफ जी फरम यार हजरत थानवी के पसंदीदा वाकयात वाला मतबूआ केड़ा है? शायद ये मैंने ऐसे तरह ही हवाला मिले आवे तो मैं फिर नहीं यार कोई नहीं, कोई हवाले नहीं है, इंज नहीं मता ही नहीं आंदा, चस ही नहीं आंदी जो गल पूरी नहीं है। आर्काइव भी आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਓਏ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਰਕਾਈਵ ਬੈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਬੂਆ ਤੇ ਕਮ ਕਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਕੋਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਬੂਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇ ਤੌਸੀਫ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਓਏ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਐ ਓਏ ਆਸਮ ਓ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ था ना
ਕਿ ਅਗਰ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਟ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਭਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਚੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਲੈਣਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ? ਯਾਰ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਬੋਰੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਖਾਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦਈ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮਰਜ਼ਈ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਯਾਰ ਮਰਜ਼ਈ ਕਾਲ ਪਾਓ ਜਨਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਇਜ਼ ਖਵਾਇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ था चुकना, किसी को उठा नहीं रहे। तू के हाथ में बंदूक पड़ी है ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਰ ਕਾਇਮ ਖਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜੱਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਹੈਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਮਰਦਈਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਮਰਦਈਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਮਲਾ ਹੀ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सादे मोहतरम की हाल है? सॉरी मेरी इसी मौजे देने लग गया। वालेकुम सलाम शाह जी की हाल है भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी एक हवाला लब्भा है जनाब, ताज़ा मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 4 ते सफ़ा 87। हकीमुल उम्मत साहब फरमाते हैं, मैं तो वाकई अपने आप को कलब यानी कुत्ते और खंजीर से बदतर समझता हूँ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੰਜ਼ੀਰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਫੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ लो जी मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 6 सफ़ा 22। हकीमुल उम्मत साहब को ना एक इन्हां दा मुरीद ना फैज़ लैन वास्ते आया, आंदा बस फैज़ की बजाय हैज़ जारी हो गया। आहो सच्ची गल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੈਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਓ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਅੱਲਾਹ ਓਏ ਮਰਜ਼ਈਆ ਉੱਤੇ ਆਓ ਯਾਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਜ਼ਈਓ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਗਏ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਝਤੇ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਇਲਮੀ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਇਲਮੀ ਯਤੀਮ ਸਾਜੀ ਹੋ ਗਏ।
ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਈਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਜੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी आसफ भाई। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਰਾਉਣਾ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਰਾ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਆਏ ਕੋਈ ਚਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ जी। अहमद जनाब, अहमद फ्राम यूके। अहमद साहब हेलो। हेलो जी भाईजान, की हाल है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुसी सुनाओ की हाल है? सब वाले ते सुनाओ, एक बंदे दी फोटो लगी आई है, की आंदे बंदे बारे? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੂੰ ਨਾ ਹਟਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੱਭੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ YouTube ਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.